Hi guys, to this video naduradi ko og banana is so let's go. Let's play a banana is. Okay. Tara. I do a banana is. Okay. Ito saan ko na ng 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, go. Let's kanina lang. Ay, dili ta. Ay, sa man dita. Pwede rin lang ta. Okay. Let's go. Ito man yun. Okay. Bananas. Let's go. Skip this banana. Skip this banana. Okay. Mag-hide sa nila doon. Okay. Hi, hello. Okay, let's go. Sarana, isang maadtang pa to sa banana rin. Sa bananas. Okay. Let's go. Okay, what's this? Saan is it? Let's go. Songta. Okay. Oh my gosh, what's this? Bananas. Okay. What's this? Oh my gosh. Lah. Okay, tago. Sabi ko, ang banana. Look. Tiga-raid man ang mata sa banana. Sa saging nagidala na ako. Okay. Let's go. Tara. Tara. Huwag ka pang kukod ka. Huwag kukod to. Wait. Asa ka? Asa man ta? Na, grabe ka uwi niya ang for the cute. Grabe ka uwi na ko. Nagarid na din umayo. Wait. Palayo ta. It's okay in this place. Oh my gosh, wait. Gipatay. Gipatay, guys. Patay. Tago. Wait. Wait. Oh my gosh. Ayaw. Ay, dagan. Ito sa bananas. There's the bananas. Okay, wait. Song. Song na, dagan. Napudali. Lagi kaong ko. Gikaong ko itong banana cut. Lagi patay ko. Oh my gosh, Anday. Hala, hi. Nag-collider ka. Hala, namatay ko, guys. Bakit namamatay ako? Mananoon ka dali ako. Hala, ipang patay ang uban. Ipang patay tanan. Naka-trader ang banana na cut. Oy. Nanang sa maning. Yung posted daw. Okay. Unsa ko, nalupad lagi ko. Nalupad lagi ko. Hello. Nalupad ko. Let's play, guys. Pero kung ito sa kain kayo, matay ka. Hindi patay, magkaka-creator. Ay, ano ito patay, magkaka-creator. Ano ko sala. Okay. Mag-subscribe sa ito din, mag-subscribe sa video sa kanal ba ni? Okay, kanal din ko. Hindi mo ito mga fish. Okay. Asa man sa mga ito din. Magpaan ka magbakal-bakal sa ito din. Bahalag ka po yung backfly din lang. So, namatay mo kita. Namatay mo kita ba? Okay. Yung ganyan lagi. Paligid ko diba? Sa tower. Tower siyang pagpagod. Okay, let's go. Kapit ang time. Sige, patay mo itong banana cut. Yan ang iring ko na banana. Yan ang iring man to siya. Na banana. Pali iring na to na saging. Okay. Bala na. Okay, let's go. Let's play na. Okay. Okay, go 0. Okay, let's go. This time. Baby, this time. Dito. Asa man dito kay maglibog man ka, uy. Maglibog ko, awa. Data skip.
skip na to ang banana. I-skip na to sila. Kasama lagi tayo. Okay. Oh my god. Banana. Oh my god. Banana, it's okay. It's okay. It's okay na namatay na ta. Okay lang. Ano naman, okay, let's go. Let's go! Let's play! Let's play a game! Okay, napatong ako dari. Ano, napatong ko kay. Anong gagmay kami? Nga, mga banana kay dagko kayo. Oh my gosh! Oh my... Look! Garid! Gikukod ko! Kapag kukod, garid! Oh, garid! Oh my gosh! Garid! Wait. Gapang kukod! Hello! Wait. Hey! Uy, asa mo? Tabangi ko! Asa mo? Uy, tabangi ko ninyo! Taguta. Wait. Okay, forget is Sheila. Ako, forget is Sheila. Ako, wait. Oh! Okay, wait. Asmanta. Sumasakpan ta diri. Ah! Wait. Wait. Diri anta, ante. Uy, wag kang lalabas, ante. Inadlo ko, ante. Uy, diri, song. Ah, diri. Ano, namatay si ante. Gabaan si ante. Ay, wait. Punya ata mahinaway pag ma-survive na ta. Wait. Ah! Hala, gapang kukod. Hala, nasa. Nganong impossible malagi. Nganong impossible. Oh my gosh, nganong impossible. La, gamay na akong heart. Akong life. This my life. Oh my gosh, wait. Tago. Uy! Okay, let's go. Wait. Forget it's Sheila. Okay, wait. Okay. Guys, tukasanan ako ato guys. Wait. Tukasakay ko. Oh my gosh! It's so creepy in this game. O galing kuan po daw kaning balay. Nga ano po, creepy po kaayo, okay? Nanarag-escape diri ako. Okay, wait, gapula pang mata, gapula pa. Gapangukod, okay, wait, don't you love me like I love you? Don't you love me like I love you? Okay. Tara na. Okay. Let's go lang, gapula ang mata. Ay, gapula. Nasa kay gapula. Atong bananas, atong gidala ng banana. Ay, banana gipa. Giko na to. Kasababang mga motor diri oy. Okay, wait. Gapula. Nasa. Wait, lord, nagmatay. Okay, wait. Don't you love me like I love you? Okay, wait. It's a creepy thing. Oh my gosh. Wait. No. Oh my gosh. Ah, let's go. Oh. Wait. Oh, mamatay taro dawa. Ah! Na robot lagi na siya. Robot to siya, unsa to siya? Okay. Hala ka dali. Ano ba namatay? Oy. Dili ako lapit atong video, guys. Oh my gosh. So please enjoy this video. So more to guys. Bye-bye.